लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है। ये कमी जो कोविड के अंदर आई है वो इस वजह से आई है कि सख्ती की गई SOPs के ऊपर भी। आपको पता है कि ख़ास तौर पे ईद के मौके 6 दिन ईद से पहले मुकम्मल जो बंदिश हुई, उससे डेफिनेटली आज आप उसका सारा असर देख रहे हैं। तो ये हमारा बार बार आपको जो कहना है वो ख़ुद ये चीज़ें प्रूव कर रहा है कि अगर आप SOPs मेंटेन करें तो आप इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इन्फेक्टिविटी रेट कंट्रोल कर लें तो यकीनन ये जो कारोबार आप लोगों के रुक जाते हैं और बंद हो जाते हैं उनमें कोई बंदिश नहीं आएगी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, अगर वो इंश्योर कर लें कि वो SOPs पे पाबंदी करवा लें तो मैं आपको यकीनन बताती हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से 2 क्लोज डेज़ आपको पता है, सैटरडे संडे अभी भी हमने मुकम्मल तौर पे बंद रखे हुए हैं। इंडोर वेडिंग्स पे अभी भी पाबंदी है। और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ जो है जैसे पार्क्स वगैरह हैं वो खोल दिए हैं। अपना आपको पता है कि श्राइन्स जो हैं वो खुली हैं वो, लेकिन श्राइन्स पे भी ख़ास तौर पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप मेहरबानी करके SOPs जो हैं उनको मेंटेन करके रखें। और कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ का एहसास करें कि किसी किस्म की ये जो सारी रुकावटें हैं ये आपके फ़ायदे की होती हैं। इसमें खुदा न खास्ता कोई हुकूमत इससे कुछ गेन नहीं कर रही होती। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी हमने क्या किया है मैस अवेयरनेस के लिए, आपको पता है कि एक मुसलसल आप लोगों की वजह से हम बड़े मशहूर हैं कि आपके एंकर्स भी और आप लोग भी मुसलसल इस इशू पे बात करते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है। लेकिन जो एक ख़ास तौर पे जो तकलीफ़ दह चीज़ है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जब गलत किस्म की ख़बरें आती हैं तो गलत किस्म की ख़बरों की वजह से लोग बदज़न होते हैं। तो आज मैं मीडिया की वसादत से और ख़ास तौर पे कल फैसल सुल्तान साहब ने भी आपके सामने ये बात कही कि खुदारा ये जो अफवाहें उड़ती हैं इनको खुदारा कान धरे ना। हुकूमत इतनी ज़िम्मेदार है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई ख़तरा हो हम खुद आपको बताएंगे। हम आपसे किसी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है, अगर इन वैक्सीन का नुकसान होता तो बाकी दुनिया भी ना लगाती। तो ये सोचना कि जी वो चिप डाल दिया है, इस पे फर्टिलिटी पे बांझपन आ जाएगा, या वो जी एक वो किसी वो जिस तरह मैंने कहा था पिछली दफ़ा भी कि वो एक अपने वो जो नोबेल प्राइज़ विनर के जी हर बंदा जो है 2 साल बाद मर जाएगा जिसने ये वैक्सीन लगवाई है। हम सब ने वैक्सीन लगवाई, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर असद ने, अब ये सारे जितने लाइन में बैठे हुए हैं हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीन लगवा चुकी है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना कोई ऐसी बात है। अफवाहों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, इनका हमें बहुत नुकसान होता है। वजह ये होती है कि लोगों की तादाद जिनको वैक्सीनेट हमने करना है इस साल के आखिर तक वो तकरीबन 7 करोड़ है। और रोज़मर्रा का जो हमें टारगेट दिया गया हुआ जो अभी तक हमने पंजाब में अचीव नहीं कर पाए वो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक है। आज के दिन में अगर मैं आज के दिन में बात आपसे करूं तो पिछले 24 घंटे में हमने 1,80,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके। 1,80,000 को जब हमने वैक्सीन लगाई है तो इसका मतलब है कि इस वक्त तकरीबन 48 लाख या 47 लाख 80,000 बंदे जो हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है पंजाब के अंदर। लेकिन ये बड़ी छोटी परसेंटेज है, 11 करोड़ की आपकी आबादी है। 11 करोड़ की आबादी के अंदर अगर हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन ना लगाएं, कम से कम 50% आबादी को लग जाए वैक्सीन, तो फिर हम इस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि हालात बेहतर होने शुरू होंगे। बाहर के मुल्कों में देखा गया है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन का रेट ऊपर जा रहा है ग्राफ, वहाँ आप देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट नीचे आ रहा है, जो कि ये चीज़ को प्रूव करता है, यानी सबूत देता है कि अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा।
اور میں اپنی صحافی برادری سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں. آپ کے پریس کلبز جتنے ہیں ہر ضلع کے اندر وہاں ہم نے ویکسینیشن کا بندوبست کر دیا. اسی طریقے سے جو گروپس ہیں، ٹارگٹ گروپس، ٹیچرز ہیں، استاد جتنے ہیں، ہمارے اپنے استاد 4 لاکھ کے علاوہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے استاد ہیں، ان سب کو بھی کہہ رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیے. یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں. ہمارے پاس 18 لاکھ کا سٹاک ہے الحمدللہ. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان نے اپنی بھی کنسائنوں کا پیکجنگ اور ساری فارمولیشن شروع کر دی ہے اور وہ بھی پہلا بیچ آ گیا. اور اس کے علاوہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 ملین ڈوزز جو ہیں اگلے چند دنوں میں آ رہی ہیں. سائنو فارم جو ہے آلریڈی دوبارہ ویکسین جو ہے وہ پہنچ کے ہم نے ضلعوں میں بھی بانٹ دی ہے. تو اس لیے ہر ضلع کے اندر اس وقت وافر مقدار کے اندر ویکسین اویلیبل ہے. میں آپ کی میڈیا کے تھرو ہر ضلع کو بتانا چاہتی ہوں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لیول تک ہم ویکسین پہنچا دیں. ہمارے جتنے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیں، ان کو ملا کے، اور جو ہم نے اس وقت کہا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے، کل صبح سے 700 سے زیادہ سینٹرز ویکسینیشن کے کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے جتنے سینٹرز ہیں، یعنی وہ 27 بڑے ہسپتال، لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، یہ سارے ہسپتال 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ دیں گے. لوگ کسی وقت بھی وقت نکال کے وہاں جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. یہ 700 ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کیپیسٹی کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ، 6,60,000 سے زیادہ روز مرہ کی ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ہدف ہے کہ اگلے مہینے سے ہم نے بڑھا دینا ہے، اس کو 4 سے 4.5 لاکھ پہ لے کے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جائیں گے، تاکہ دسمبر تک جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسینیشن دینی ہے. انشاءاللہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. موبائل ویکسینیشن کیمپس، 175 موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی اس میں شامل ہیں. یعنی فار ایگزامپل جو بڑی کمپلیکسز ہیں، جیسے انڈسٹریز ہیں جہاں 2-2, 3-3, 4-4 ہزار ورکر کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہم نے اپنے باقاعدہ کیمپس لگا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے بڑے سینٹرز میں یا ہمارے جو ویکسینیشن سینٹرز میں ہم ان کو ان کی دہلیز پہ ہی ویکسینیٹ کر دیں. میرا خیال ہے اتنی بڑی سہولت شاید ہی پہلے کسی حکومت نے اس طرح دی ہوگی کہ ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ویکسینیشن مل جائے. کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم اپنے 7 کروڑ کی آبادی کو ویکسینیٹ کروا لیں، جس میں تقریباً 3.5-4 کروڑ جو ہے وہ تو پنجاب کی آبادی ہوگی، تو یقیناً ہم حالات بہت بہتر کر سکیں گے. اور اس کی وجہ سے جو کاروباری لوگوں کی زندگی کے اندر، خاص طور پہ جو روزمرہ یہ اپنی دہاڑی دار مزدور ہیں جن کی زندگی میں بہت نقصان ہوا ہے، یہ جب بند ہوتا ہے، ہم لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے. ویکسینیشن کی ٹارگٹس باقاعدہ ہر ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ ڈیٹیل میں چیف سیکرٹری صاحب اور میری میٹنگ ہوئی. ہر پاپولیشن کے مطابق ہر ڈپٹی کمشنر کو ٹارگٹ دے دیا گیا، سی او کو ٹارگٹ دے دیا گیا کہ آپ نے میکسیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے، ان کو سہولت دینی ہے، ہر طریقے سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو بالکل لوگوں کو تنگ نہ ہونے دیں، کسی طریقے سے پریشان نہ ہونے دیں. جہاں تک تعلق ہے ہاسپٹلز میں بیڈ آکیوپینسی کا، ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر اس وقت الحمدللہ ہماری بیڈ آکیوپینسی جو ہے وہ تو تقریباً 30% ہے، یعنی 70% بیڈز ہمارے خالی ہیں. وقت اور کوئی ٹائم کا کوئی کسی قسم کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. اس لیے ہم نے اپنی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے. سارے سینٹرز جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان میں مکمل طور پہ آکسیجنیشن وغیرہ ہم نے بہت زیادہ اپنی کیپیسٹی بڑھا دی ہے.
3 गुना वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि इस वक्त हमारे हस्पतालों की कैपेसिटी इतनी है कि खुदा न खास्ता फिर कोई मसला बने तो हमारे पास एम्पल इस वक्त सहूलतें मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है, ये सारी वैक्सीनेशन जो है और सारा इलाज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ कि हमारा जो सिलसिला है उसका वैक्सीनेशन की ख़रीदारी का जो हमने ख़ुद करना है वो तकरीबन फाइनलाइज होके 1.5 अरब की हम भी वैक्सीन का ऑर्डर करने लगे हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि पंजाब भी अपना हिस्सा डाल के और मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दे। आखिर में मैं क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर बात करना चाह रही थी, वजह यह है कि 1,80,000 कम है। हमारे लिए टारगेट हम तब अचीव करेंगे अगर लोग इस चीज़ को, इसकी ज़िम्मेवारी लें। 18 साल की उम्र तक रजिस्ट्रेशंस खुल चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि जितने जवान बच्चे हैं, जितने हमारे लोग काम करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, ऑफिसेज़ में रोज़ाना जाते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर आप वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपने आप को इस मूजी वबा से बचा के रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे इस मुसीबत से। अगर हम इसी तरह लगे रहे तो इंशाअल्लाह दिसंबर तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने कोई सवाल पूछना तो तकरीबन टारगेट और 180 के करीब हम अचीव कर रहे हैं। क्या वजह है लोगों की अदम दिलचस्पी की? क्योंकि एक राय ये भी है गर्मी बढ़ने की वजह से उस टेम्परेचर पे शायद वैक्सीन मेंटेन नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग अब हार्म का शिकार हैं। एक तो ये क्लियर कर दें और दूसरा ये भी बता दें कि हुकूमत पहले भी जब वेव आई थी तो हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी और लोगों ने मास्क और सब चीज़ों की एहतियात की। जो ही डेथ टोल कम होता है, रेशो कम होती है, कुछ हुकूमत लीनियंट हो जाती है या किसी हद तक लोग इसको लाइट लेते हैं और इन पाबंदियों पर भी उस तरह अमल दरामद नहीं होता। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लोग मास्क की उस तरह बाज़ारों में पाबंदी नहीं कर रहे। और क्या इसकी कोई इस बात का इम्कान है कि हुकूमत इसको उसी लेवल पे मेंटेन करेगी या डेथ टोल कम आ गया तो गुजारा हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी NCC की जो मीटिंग हुई है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने बहुत सख्ती से SOPs को इम्प्लीमेंट करना है। और आपने बिल्कुल बात सही की है, ज़रा सा डेथ रेट कम होता है तो लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। अभी तक जो हालात हमारे हमसाए मुल्क के थे, अगर अभी तक हमने सबक नहीं सीखा तो खुदा जाने कब सीखेंगे। अब अपने आँखों से देखा है, आप लोगों ने वहाँ वो देखी हैं वीडियोज़ जो आई हैं कि लोग बेचारे सांस लेने के लिए तरस तरस के और लोग इंतकाल कर गए सड़कों के ऊपर। अगर हम थोड़ी सी, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है कि इस तरह की मुसीबत हमारे पाकिस्तान पे नहीं आई, अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीरों पे एम्फसाइज करें तो हालात बहुत है। बाकी जो आपने ये सवाल किया है कि लोग कतराते क्यों हैं, देखिए मकसद ये है कि सारी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है, सारी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है। हम लोगों को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और अभी हम इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, नबील साहब से, हमारी सेक्रेटरी साहिबा जो हैं, ये मिल के इंसेंटिवाइज भी करने की कि हम इसको इंसेंटिवाइज करें कि भाई किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है, हम उसके लिए क्या इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि लोग इंसेंटिवाइज होकर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवानी शुरू कर दें। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह वील गिव कि बस किस किस्म के इंसेंटिव्स हम देंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को अपनी सेहत के बारे में खुद एहसास होना चाहिए कि आप मेहरबानी करके वैक्सीनेट करवा लें, ताकि आपके सामने मेरा ख्याल है जितनी डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 10,000 के करीब, हर बंदे का कोई न कोई वाकिफ़कार है, किसी न किसी घर के अंदर आपको पता चला है कि एक बंदा जो है कोविड से इंतकाल कर गया है। तो आप क्यों इस चीज़ के लिए रिस्क लेना चाहते हैं? जी आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास जितनी वैक्सीन है दीज आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, जी, और ये एस्ट्राजेनेका या टू सम एक्सटेंट स्पुतनिक है। इंटरनेशनली जो है चाइनीज ओरिजिन की जो वैक्सीन है वो इतनी रिकग्नाइज नहीं की जाती, ऑफिशियली तो शायद की जाती हो लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। तो उसका क्या हल होगा? क्योंकि फाइजर तो आपके पास बड़ी मुश्किल से 1 लाख आई है और जो एस्ट्राजेनेका है उसका भी कभी आता है कभी नहीं आता। हमारा जो ज़्यादातर जो बेस कर रहे हैं हम पाक पैक पे करेंगे या जो चाइनीज ओरिजिन की दीगर है,
तो उसका कोई हल निकाल रहे हैं उनको देखिए जी, सबसे ठीक है जी, सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी चाइनीज़ वैक्सीन सारी जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकग्नाइज वैक्सीन। सबसे बड़ी बात है WHO इज़ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म जो रिकग्नाइज करता है वैक्सीन को। इसमें स्पुतनिक को अभी तक प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लगवा ली है, लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन में से एक्सेप्ट फॉर कॉन्साइनो की जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई, बाकी सारी की सारी जो है वो WHO, मैंने खुद वो सारी साइट देखी जिसके ऊपर आपकी चाइनीज़ वैक्सीन रिकग्नाइज है। वैक्सीन 2-3 किस्म की होती हैं। एक आपकी अटेनुएटेड, जिस तरह की पोलियो वैक्सीन है ना, अटेनुएटेड वैक्सीन है जो चाइनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और उसी को इट इज़ एन ईजियर टू मेक। एक आपकी मैसेंजर RNA वाली हैं, ये जो एस्ट्राजेनेका हैं, मॉडर्ना हैं, फाइज़र की हैं, ये डेफिनेटली दे आर मोर रिलेटेड टू जेनेटिक, उनका जो सारा है। लेकिन अहम चीज़ समझने की ये है कि एक बड़ी कमिटमेंट हमारे साथ की थी कोवैक्स ने, उन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक हमें एस्ट्राजेनेका भेजी, अब उन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक उन्होंने फाइज़र की भेजी है। फाइज़र की वैक्सीन उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है, आपने अपनी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो लोग जिनकी इम्यूनोसप्रेशन स्टेट में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, कोई ऐसी दवाई ले रहा है जैसे स्टीरॉइड्स लेने पड़ जाते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, उन लोगों के लिए इन्होंने कहा कि ये पहला खेप जो हमने भेजी है, ये सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं उनको आपने देनी है, फिर बाकियों का सोचिएगा कि नेचुरली दे नीड प्रोटेक्शन ऑल्सो। मैडम ये बता दें जी कि जो हमारी वैक्सीन खरीद रही है गवर्नमेंट, उसके लिए 1.5 बिलियन रुपये आपने एक्सेस किया है। जो रेट आए हैं आपको, वो साइनोवैक के आए हैं आपको 6,000 रुपया, जो कंसाइनो का आया 3,590 रुपया है। अगर हम दोनों में से रेट लगाएं तो 3,59 करोड़ एक वैक्सीन की खरीदारी के लिए चाहिए होगा, अगर हम साइनोवैक खरीदते हैं उसके लिए 6 अरब रुपया चाहिए होगा। क्या 10 लाख डोजें ही खरीदी गवर्नमेंट, या सिर्फ जो 1.5 अरब एलोकेट किया है वही हम जो है उससे खरीदे, चाहे उसे 1 लाख आए या 2 लाख डोजें मिले? दूसरा मेरा सवाल ये है कि सिंध में जो तकरीबन 1 लाख लोगों के बारे में ये कहा गया है कि वो सेकंड डोज लगवाने नहीं आए, पंजाब में अब कितनी तादाद है कि जो लोग अपनी सेकंड डोज लगवाने नहीं पहुँचे? पहले तो आपका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जो आपने किया उसके बारे में, प्रोक्योरमेंट के बारे में, नेचुरली हमने पेपरा के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए। लोएस्ट बिडर जो है वो कंसाइनो है, पहले हम लोएस्ट बिडर को ही ऑर्डर देंगे। लोएस्ट बिडर जो है उसके अंदर हम तकरीबन, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, हमारे पास 1 मिलियन डोजेज़ नहीं, इसमें कोई तकरीबन 4 to 5 लाख डोजेज़ आएंगी। लेकिन हमें ऑलरेडी हुकूमत ने इंश्योर किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंश्योर किया हुआ है कि आप इस प्रोसेस शुरू करें फर्स्ट गो के अंदर, क्योंकि ये बात भूलिए नहीं कि कंसाइनो इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन। अगर ये हमारे पास 5 लाख भी आ जाती है तो 5 लाख बंदों को जब लगेगी तो सिंगल डोज इज़ गुड इनफ फॉर अस। ऑन दी अदर हैंड वो जो दूसरी वैक्सीन है जो नंबर 2 पे आई है, जो 6,500 आपने कही है, वो 2 डोजेस के ऊपर है। तो अगर खुदा न खास्ता बाय एनी चांस कंसाइनो हमें दे ना सके तो हम फिर रीबिड करेंगे। अब बिल्कुल हम रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक हर किस्म की प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि ये प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जो है वो साफ़ और शफाफ होना चाहिए। और अच्छी बात है, जैसे आपको पता है कि क्या रेट्स आए हैं, हमें बिल्कुल ये डिस्क्लोज़ करके हमें अच्छा लगता है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि पब्लिक के पैसे किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह वील वर्क ऑन दिस। और दूसरा सवाल आपने किया वो, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरे पास आज नंबर नहीं है। अहमद है आपके पास नंबर? मैं अभी निकाल के मैं आपको अभी बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो, ये मुझे पता है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो उसमें तकरीबन हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज भी लगा चुके हैं। ये मुझे पता है, आउट ऑफ दी 380 पीपल हु आर रजिस्टर्ड, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज लगी और बाकियों को हम लगवाने की कोशिश करें। अच्छा मैडम इधर देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है जिस तरह ये कम होती है, मतलब आप लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने मास्क लगाए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे वीडियोज़ आती हैं जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही होती हैं, 20-20 लोग एक छोटे कमरे में बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, और जब वो टीवी पे चलती है तो वो बड़ा एक इंप्रेशन इसी तरह का ही होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की, जब हुकूमत खुद ही नहीं पहन रही।
तो दूसरा मुझे ये सवाल पूछना था कि कल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या वहाँ पे कोई इंतजाम किए जा रहे हैं जो इस वक्त बच्चे जो हैं उनमें भी ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि हमने नहीं लगवानी, हम ठीक हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं लगवाने की। अच्छा जी, जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस का ताल्लुक़ है, क्योंकि सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। क्लासेस जब बच्चे ज्वाइन करेंगे, हमारे नेचुरली सब 18 साल से ज़्यादा उम्र के ही होते हैं तकरीबन, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, बिकॉज वो एक्सपोज होंगे टू द हॉस्पिटल। नेचुरली जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी द ड्यूटी हैज़ बीन गिवन टू द प्रिंसिपल्स एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटीज़ का, अभी मैं कैनेट कॉलेज का मैंने सुना है कि टीचर्स के तो वो उन्होंने बहुत इंश्योर किया कि सारे टीचर्स को लग जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आर अबव एज 18, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अबव 18 हैं, उनके अंदर भी उसको काफ़ी हद तक वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू इनकरेज स्टूडेंट्स कि भाई वो उनको इनकरेज करने के लिए कि सारे बच्चे जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और आप बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ टू लीड by example. I totally agree with you. हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी मैं इंश्योर करूँगी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके, और मैं कहूँगी कि सारे डिपार्टमेंट्स को दिस मैसेज शुड बी गिवन कि स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो करे हुकूमत, ताकि अगर हुकूमत नहीं फॉलो करेगी तो किसी और को कहना मुश्किल है। से जो बात है कि वो 4 किस्म की वैक्सीन लग रही है, लेकिन लोग जो है वो जिद करते हैं कि हमें फलां वैक्सीन लगाई जाए, तो मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा भी करते हैं। जैसे कि अभी एक मसला ये भी आ रहा है कि जिन लोगों का एस्ट्राजेनेका की फर्स्ट डोज लगी वो दूसरी डोज लगवाने के लिए आते हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक, लेकिन वो मिल नहीं रही उन लोगों के। बेटा सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्राजेनेका का टाइम जो है दैट इज़ मोर देन 6 वीक्स। अभी तो 6 हफ्ते हुए ही नहीं है, वो दूसरी डोज लगवाने क्यों आ रहे हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनको हमने एस्ट्राजेनेका की डोज लगाई है, दूसरी डोज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी डोज का टाइम जो है वो 6 से 8 हफ्ते के बाद आएगा, उससे पहले तो उनको आना भी नहीं चाहिए। वो हम उनको बाकायदा मैसेज देंगे और उनको मिलेगा। दूसरा, ये ज़िद करना कि जी ये वैक्सीन ठीक है, ये नहीं ठीक, ये वैक्सीन ठीक है, मेहरबानी करके ये कोई वो तो नहीं है कि आप बेकरी में आए हैं तो मैं कह अला केक खाना, मैं फलानी केक खाना, मतलब मकसद ये है हुकूमत आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। हमें एक स्टॉक आता है, हम वो स्टॉक मुकम्मल करके अगला स्टॉक शुरू करते हैं, उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है। जैसे आपने साइनोवैक लगवाया है तो उसकी सेकंड डोज का प्लान बना हुआ है पूरा कि हमने अब सेकंड डोज भी लगानी है। साइनोफार्म आया, उसकी सेकंड डोज लगनी है। तो ये तो हो नहीं सकता ना, अब हमारे पास जो सेकंड डोज की साइनोफार्म बड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों पहले साइनोफार्म नहीं लगाते थे, आजकल कोई नया ट्रेंड शुरू है, ओ जी नहीं साइनोफार्म लाओ, साइनोवैक ना लाओ। मतलब ये तो मतलब खुदारा मेहरबानी करके ये बड़ी बात है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैक्सीनेशन जो है वो पहुंचाएं। तो मकसद ये है कि इस पे चॉइसेस की बात नहीं है। आपको पता है कि सारी दुनिया में वैक्सीनेशन जो है उसमें कमी आ रही है। वजह ये कि वैक्सीन इज़ अवेलेबल। अभी तो बड़े खुश नसीब हैं कि जितनी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, आपको पता हमारा नंबर 30वां चला गया दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का। जो कंट्रीज़ जो वैक्सीन करवा रही हैं, यानी वो जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनकी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उनके पास तो हर किस्म की सहूलत है। हम बग़ैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं कि हम, और ख़ास तौर पे ये जो आपको पता है कि इंडिया ने तो बिल्कुल रोक दिया। उन्होंने तो कहा हमारे पास अपने लोगों को लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा ये अगर हम हुकूमत एफर्ट करके 7-8 करोड़ वैक्सीन ला रही है तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है ना। हमारा भी दिल करता है जो सबसे अच्छी वैक्सीन है सिर्फ वो लेके आए। लेकिन जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी कि एक आपने बात की गुफ्तगू में कि वैक्सीनेशन के हवाले से इंसेंटिव जो है वो आप देने के प्लान कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव किस नोयत को मतलब। दूसरा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बेशुमार आपको भी शिकायत है उनके कि सोशल मीडिया जो है वहाँ पर चलने वाली खबरें तंग करती है कि ये मर जाएंगे बच जाएंगे। इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं नॉर्मली वो तरक्की का सहारा लेती है, मसाजिद इनको इन्वॉल्व करती है। पंजाब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोसेस को गियर अप करने के लिए
ابھی تک کیا ہمارے جو سرکاری ملا ہے یا دیگر لوگ ہیں ان کا کوئی سہارا لینے کا پلان رکھتی ہے؟ کر دیا ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اگلے جمعے کا جو خطبہ ہے سارے ڈپٹی کمشنر سارے ڈسٹرکٹس والوں کو کہہ دیا ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے امام مسجد جو ہیں, ہمارے جو پریئر لیڈرز ہیں, ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں, وہ اگلے جمعے کو خطبے کے اندر انسٹرکشنز دیں اس وبا کے بارے میں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے بارے میں ذکر, اور اس کے اندر سب سے بڑی یہ بات ہے حدیثیں ہیں کہ جہاں وبا ہے وہاں آپ جائیے نہ. اگر آپ وبا کے علاقے میں ہیں تو آپ نہ نکلیے خود بخود. یعنی آپ سوچئے کہ اس وقت کی سینس میں یہ کہ جی وہی بات جو آج ہم کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں, آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, وبا والے علاقے میں مت جائیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ ساری حدیث میں شامل. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جان سے زیادہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نہیں دی, زندگی سے زیادہ بڑی آپ نے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. آپ نے جو فرمایا ہے ہم انشاءاللہ اس پہ سب کو انگیج کر رہے ہیں, ان کو کہنے لگے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے, کیونکہ کئی دفعہ لوگ ریلیجسلی سوچتے ہیں کہ شاید وہ غلط کام نہ کر رہے ہو ویکسینیشن لگوا کے, وہ بھی انشاءاللہ ریموو کر دیں گے. کس کی انسینٹیو وہ میں نے بتایا نا آپ کو, ورکنگ آن اٹ. اب دیکھیں یہ انسینٹیوائز کر دیا ہے ناردرن ایریا نے, گلگت بلتستان میں. آپ کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ نہیں ہے, انہوں نے آپ کو گلگت بلتستان نہیں آنے دینا سیر کرنے کے لیے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو, اف یو ہیو اے کارڈ showing that you have been vaccinated, then only will you be آپ کو تب اجازت دیں گے کہ آپ گلگت بلتستان انٹر کریں. ٹیکر کورونا کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ صورتحال کافی بہتر ہے. اب جی آپ نے ابھی بتایا کہ 37 لاکھ سے زیادہ. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے مارچ کی تو آپ نے یہاں پر پاکستان میں اپنا علاج کروایا ہے, اپنے دور حکومت کے اندر کوئی ایسا پلان رکھتے ہیں, کوئی اسپیشلی لاہور کے اندر ایسا اسپتال بنائیں جہاں پر آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ وہاں پر علاج کروائیں تو باہر نہ جانا پڑے؟ بیٹا ایک سیکنڈ پہلے آپ کا سوال ہے کہ آپ نے پوچھ جی ان کی وہ بیٹا ایک ہی دفعہ سوال. اچھا مقصد یہ کہ بیٹا بات سنیے, سب سے بڑی بات ہے کہ مخالفوں کا علاج ہم نے پہلے بھی یہاں اچھا کیا. جب نواز شریف صاحب کو مسئلہ بنا اور وہ ہمارے پاس ہسپتال میں تشریف لائے تو 14 دن جو ہمارے پاس رہے ان کا علاج ہوتا رہا نا, اور ان کے جو اپنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا اس کو بہت بہتر کر کے, میں نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہا کہ اگر ہم نہ علاج کرتے ان کا تو وہ ان کی کیا کہتے ہیں باہر جانا ہی نہ ہو سکتا, بیکاز اف ہی ڈڈ ناٹ ہیو انف پلیٹلیٹس ہی وڈ ناٹ ہیو بین پرمیٹڈ ٹو ٹریول, یعنی ان کو سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملنی تھی. میں تھوڑی سی بات بتاتی چلی جاؤں آپ کو. الحمدللہ پاکستان کے میڈیکل سسٹم میں ہر چیز موجود ہے, پر اگر آپ کی نیت ہی نہ ہو, اور آپ کو اعتماد ہی نہ ہو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر, اور آپ کو اپنے سسٹم پہ اعتماد نہ ہو, تو غلطی تو ان کی طرف سے ہے. بھئی 10 سال آپ نے حکومت کی, اس 10 سال کے حکومت کے دورانیہ میں کیا آپ نے کوئی ایک اتنا اچھا اسپتال بھی نہ بنایا جہاں آپ اپنا علاج کروا سکتے؟ چلو چھوڑو باقی اندر علاج تھی بات کرا دے رہے اپنا تو کرا لیتے تھی, آپ اپنے علاج کے لیے بھی آپ نے بنایا. الحمدللہ ہم تو بلیو اس بات پہ کرتے ہیں, اپنا علاج بھی کرواتے ہیں. سب ہمارے جو میجورٹی گورنمنٹ آفیسرز ہیں سب کا یہاں علاج ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے شفا بھی ملتی ہے, صحت مند بھی ہوتے ہیں, کام پہ بھی سارے واپس جاتے ہیں. ان کی نیت ہی نہیں ہے, وہ اس بہانے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اب اس وقت بیمار ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے, مطلب ان کو واپس آنا چاہیے ہے, تو ماشاءاللہ کہتے ہیں پاکستان کا میں لیڈر ہوں, تو میرا خیال ہے اب تو صحت مند ہے. پچھلے میرا خیال ہے 1.5 سال ہو گئے, تو صحت مند 1.5 سال سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ کہ جب آپ کی لاسٹ کیمیو تھراپی ہوئی تھی تو اس کے اوپر مریم نواز نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا اور آپ کی بڑی خیریت دریافت کی تھی. ان کو بھی تھائرائڈ وغیرہ کا ایشو ہے, کوئی آپ نے ان کی خیریت دریافت کی ہے؟ ان کو کیا ہوا؟ تھائرائڈ کا ایشو. جی ایک سیکنڈ دیکھیں, بات یہ ہے میڈم انہوں نے وہ باہر سے علاج کروانا چاہ رہی ہیں. نہیں دیکھیں بیٹا, مقصد یہ ہے کہ میں سب سے بڑی بات ہے, ہر انسان کی بیماری کو میں ایک پرسنل اپنا فیل سمجھتی ہوں, اور میں تو کم سے کم اپنی بیماری کو بالکل ہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ کہ کوئی میں
وہ پبلک پہ احسان کر رہی ہوں. وجہ یہ کہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. بہت سارے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے دوائی کھاتے ہیں, کوئی بلڈ پریشر کے لیے کھا رہا ہے, کوئی شوگر کے لیے دوائی کھا رہا ہے. بہت سارے یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا بیمار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں. جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے, بہت سارے لوگوں نے خیر خواہی دعاؤں کی بات کی. میں نے سب کا, آپ کو پتا, آپ کے اس میں مشترکہ سب کا شکریہ بھی ادا کیا. کسی کی جو طبیعت خراب ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو ہر مرتبہ کہتی ہوں کہ میں بطور ڈاکٹر پہلے, پھر منسٹر ہیلتھ, اپوزیشن میں کسی کی طبیعت خراب ہے, خدا را میرے سے رابطہ کرے, انشاءاللہ اچھے سے اچھا علاج کریں گے. آپ اچھے سے اچھا علاج کریں گے, آپ بالکل فکر نہ کریں. ہم ڈاکٹر, ہم اس طرح کی حکومت نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ اپوزیشن کے لیے علاج معالجے کے سلسلہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر. آپ کو پتہ ہے جب یہاں نواز شریف داخل تھے تو ہمیں خان صاحب نے بھی اور دا پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر سب نے انشور کیا کہ بھئی اچھی سہولت دینی چاہیے. اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں تو سب کو کہتی ہوں بھئی آپ رابطہ کریں. آدھی چیزیں یہیں ہم ڈائگنوز کریں گے, جو تھوڑی بہت ہی رہ جائیں گی ان کو بھی ڈائگنوز کر دیں گے. آپ بالکل تسلی رکھیں. آفٹر آل نواز شریف کو بھی تو ڈائگنوز کر کے مل گیا تھا نا. اچھا یہ بتائیے گا, ہاں جی, تو بہانہ ہے اور کیا. میں منہ سے بیٹا کس طرح کہوں, بتاؤ. اچھا میم بتا تو رہی ہوں کہ بہانہ ہے. ہاں جی, کورونا کے کیسز پہ واپس آتے ہیں, آپ نے بتایا کہ پنجاب کی جو شرح 2 پر آ گئی ہے. شہر لاہور کی شرح کتنی ہے لاسٹ 24 آورس میں, ڈیتھ وغیرہ کتنی ہے وہ بھی بتا دیے گا. دوسرا سوال میرا لیجیے گا ایڈیشنل سیکرٹری عثمان خالد پر کہ ان پر 12 دفعہ شکایات کی گئی, ان کا ناراض سلوک عام سائلین کے ساتھ ہوتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ سینئر صحافی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی, گالم گلوچ بھی ہوئی. گالم گلوچ بھی ہوئی, اور جب سی سی ٹی وی مانگی گئی تو وہ ضائع کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ سی سی ٹی وی اچھا. میں ویسے ایک سیکنڈ, نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ نے نمبر مانگا تھا کہ کتنے لوگوں کو دوسری ڈوز لگ گئی ہے. آپ نے مانگا تھا نا. نہیں, میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ ڈوز تو آپ کو بتائیے میں نے 47 لاکھ, سیکنڈ ڈوز 37 لاکھ بندوں کو لگ چکی ہے. سیکنڈ ڈوز 37 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے. تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق اگر کسی کے 37 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے ڈوز, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ آج کل کے دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے لاکھ سوا لاکھ اس طرح لگ رہی ہے, تو میرا خیال ہے میں مسنگ نمبر ضرور ڈھونڈ لوں گی. بٹ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ ویری ویل ویئر دس از کنسرن. وی شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم اباؤٹ اٹ. رہا دیکھیں بیٹا, جو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس کی لڑائی ہوئی ہے وہاں. ایک سیکنڈ, صحافی کا ایک ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری نرسنگ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا, آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے جو افسر ہیں, کوئی نرسنگ کے انچارج ہے, کوئی فلان چیز کا انچارج ہے, کوئی ڈھمکان چیز کا انچارج ہے, جو بھی ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کوئی ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہے, ان کا انٹریکشن ایز سچ تو پبلک کے ساتھ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی شکایت کرنی ہو تو میں بیٹھی ہوں آپ کی شکایت سننے کے لیے. اگر پرسنلی کوئی کام کروانے جاتا ہے اور وہاں آپ کی تو میں آئی ڈونٹ ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ کوئی خراب لگتا ہے آپ کو, یا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو آئی ایم دیر. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسد اسلم صاحب از ورکنگ ناؤ ایز اے کنسلٹنٹ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو ان سے بات کریے جا کے. وائی وڈ یو لائک ٹو انوالو یور سیلف. ابل تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم الزام لگائیں, اٹس مچ بیٹر. ہر وقت میرے پہ تو جو پریشر ہوتا ہے, جی اینو ایتھے ٹرانسفر کر کے ادھر لا دو, اینو ایتھے لا کے ادھر لا دو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.